जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः तत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीरिषितां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। धर्मस्वनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदिरतिं श्रम एव हि केवलम्। जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम्
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। विद्यते हृदयग्रन्थे छिद्यन्ते सर्वसंशया। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्ट एवात्मनीश्वरे। द्रष्ट एवात्मनीश्वरे। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचित् तदपायसं तीर्थमुशन्ति मानसा। न यत्र हंसा निर्मन्त्यो शिक्षया। अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां। मूर्छित्वा हरिकथां गायमान शराम्यहम्। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रम पश्चिमे तटे। सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम्। बिभ्रद्वासगणककपिशं वैजयन्ती च मालाम्। रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्यनुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् वादरायणि। अध्यगानमहदाख्यानम् नित्यं विष्णुजनप्रियः। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु। ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भग्नो रुदण्डे
धृतराष्ट्रपुत्रे भगिनो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्भास्मकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं व्रतवत्सार्ता रोदम्यश्रुमुखी ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हणः मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम् वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति देहिकः पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् यत्र मृत्यु परस्परम् कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम् नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः विषान्माग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रत मृधे मृधे नेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्य तश्चास्म हरे विरक्षिता विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसितां तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं
सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागसः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासभ्यासयोगतः इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुंहि इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुंहि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलिककुलावृताननाथं विजयसखेरतिरस्तु मे न भज्या युधितुर्गर्जो विधूम्रविश्वक् कचलुलितस्रववार्यलङ्कृतास्ते मम निशितशरैर्विभिद्यमान वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपति सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवति पर सैनिकायुरक्षा रतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यपहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविजया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमभवतो रथस्थः धृतरथ चरणोऽभ्ययाचलद गुर हरिर्वहन्तु मे भगवतोत्तरे ललित गति विलास बल कुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतो नाहं वेदेदमञ्जसा वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत् द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मस्य चतुर्विधः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग् वज्रं विससर्जः इति लङ्घित मर्यादम् तक्षकः सप्तमेघनी दक्षति स्म कुलाङ्गारम् नोदितो मे तदद्रुहम् अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरदवान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गादिसुतोत राम उतत्य इन्द्रप्रमदेद्मबाहौ तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदक्षयागामटमानोऽनपेक्ष
अलक्षलिङ्गो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेषः स विष्णुरातोऽथ आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधास्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजिता महासने सोपविवेश पूजितः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेशो यः परः निद्रिया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् हरिरीश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् आख्यानं यदधीतवान् जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया मनः संधारये धिया अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् बिलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सदी दादुरकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा